should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. Ang tanong sa question, sir, what is the network topology for computer laboratory A to B? Sa computer lab, we are using star topology, basic network diagram. Mamay ka ng nasundan po na ko nikod. Naguna na ko sa una si Sir Bernard, gasunod rapog ko sa iyang setup. Voices in my head go. So my question is, which network layout is most resistant to failure and offers the most reliable performance? Network layout. Siguro ako na si Sir Gage nagi experience na kay ako ang layout sa lab only star topology no nya mara po na akong gisunod manggod sa gisundan ako nga si Sir Bernard unya ako pong boundary ang akong network every laboratory nakakuha na siya segregate bitaw segmentation bitaw. Pero wala ni siya nakabilan physically separate yun ni siya.